भगवद्गीதை अष्टादशोऽध्यायः 24 श्लोकम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म शाहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुनायासं तत्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोगाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न कंवाटे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्विनिर्विकारक कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मबलप्रेषो लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तप्त चडो नैष्कृति कोलशक विषादी दीर्घशूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं त्रितेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोष्यमानमचेशेन पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा भारत सात्विकी यया धर्ममधर्मञ्च कार्यं चाकार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी कृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन बलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी शुकं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्र दक्त्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदक्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदक्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसमुदाकृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेपेशा त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणा क्षत्रिय विचां शूद्राणञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैगुणैः चमो तपस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो त्रिजत्याक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावच्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचत्यात्महं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यपिरत संसिद्धिं लभते नरक स्वकर्मनिरतसिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यदप्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुण भरधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः अशक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो